Hello guys, this is Krishna Sinha. Good afternoon to everyone. Kime habian. Hope habian oba yasa. Mi oba. Ante so aji ana koda angor hobba haruko ba anarto. Yana je আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুর ইন্ডাস্ট্রি নোয়া ফিল্ম আনলিজন ইতারগা যে জানার ফিল্ম আনাগান গমনে হান চারিও খরওয়ার্ড গো গমনে কিন্তু গমনে যে শব্দ শুনলে আমি খাংলাই গিয়া ডরপিয়ার কিয়া গমনে কি তারা গমনে মানে চিন্তা করি আর আমি গমনে ওয়ার্ড হইতো তো ব্রহ্মণিয়া ডরপিয়ার সমাজে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরের সমাজে আমি তো ডাঙ্গর জটিল ওয়ার্ড গো গমনে क्या गमने किहानो का गमने एंड हार पानी के लेगा हम बियाना हो गमने के लिए मानसे चले हार पानी सो आशा करो रे हम बियाना इतरे एंड गमने फिल्म मान जगह जे लैंकोरे से गिरो को रे मिनियम पर अथाकात दौड़ी रेडियो पर अथाकात दौड़ी जे कति चिंता करे जे करे से हाइरारी हानो हमारे समाज जे चलिया যে পূর্বপুরুষের তো চড়িয়া যে গম নেই বাবা আসি মাত্রা বুড়াবা আসি মাত্রা বাবা ওহান্না করে গম নেই সমাজে না চলিয়া আমার রীতি রিবাজা क्या गम नहीं हन हर पानी का गम नहीं भी निमान जाना मास्ट मोरता दे मास्ट पूरा सो एंड गम नहीं भी ना देखिए मुख्य भूमिका थी मेरा नियम पढ़ा था हमार फर्स्ट ऑफ ऑल मोर सर हमार डायरेक्टर महाशय जिद्दा पढ़े जुनुदा আছে জেগদা আছে পরে বিজনদা আছে মোর স্যার সো আজি যে ফিল্মে আনে বিষয় কিতা মাত্র गम नहीं समाधान लोगे आमी आयता समाधान हमारा लोना हो समाजे आमी आसीता और मोर फेवरेट फिल्म है ना मोर फेवरेट जो डायलॉग हो दुनिया में बहुत हार लगे पंपर शब्द हो जब माता से गिरो को नियम पर था आदमी दौड़ी जे সমাজে তোর মোর বানার পরিচয় সমাজে তোর মোর বানার পরিচয় আন উল্টাই গম নেই তো क्या গম নেই ধ্যান হার পানি তো থক হার পানি দে তো সো লেটস রক বাই বাই